बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मियाँ बीवी के 3 काम ऐसे हैं कि जिनको करने से गुर्बत आती है, घर में परेशानी आती है। इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि इन 3 कामों को कभी भी ना करो, क्योंकि ये 3 काम जिस घर में किए जाएंगे वो घर गुर्बत के समुंदर में डूब जाएगा। परेशानियां और मुसीबतें इस घर का मुकद्दर बन जाएगा। ये 3 काम कौन से हैं कि जिनको करने से इंसान गरीब हो जाता है, इंसान मुसीबतों और परेशानियों में मुब्तला हो जाता है। आज की वीडियो में इन 3 कामों के बारे में मुकम्मल तफसील बताएंगे और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वो हकायत बताएंगे जो इन 3 कामों को करने से मना फरमाया गया है। वीडियो इंतहाई देखने के हामिल है, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और दरूद पाक की बरकत वाली दुआ में शामिल होने के लिए चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि बरकत वाली दुआ में आप भी शामिल हो सकें। प्यारे दोस्तों, हम आपको 3 ऐसे अमल के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि मियाँ बीवी से मंसूब किए जाते हैं। ये काम ऐसे हैं जो घर में गुर्बत लाते हैं। इन कामों की वजह से घर में परेशानी आती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया है कि इन 3 कामों को ना करो, क्योंकि अगर आप ये 3 काम करोगे तो आपका घर गुर्बत में डूब जाएगा और घर जहन्नम जैसा बन जाएगा। तो इस हवाले से आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की एक हकायत बताते हैं कि जिसमें आपने 3 काम करने से मियाँ बीवी को मना फरमाया है। कहा जाता है कि एक शख्स काफ़ी देर से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पीछे नमाज पढ़ने आता था और फिर अचानक से वो गायब हो गया और नमाज पढ़ने ना आता। फिर काफ़ी दिनों बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक सफ़र पर गए और वापसी पर आपने एक घर की दीवार के साए में क़याम किया ताकि थोड़ी देर सुकून कर लें। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो साए में बैठे तो घर के अंदर से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मियाँ बीवी के झगड़ने की आवाज़ सुनी, जो ऐसा महसूस हो रहा था कि मियाँ बीवी को मार पीट रहा है और लान तान कर रहा है, जिस पर बीवी रो रही है। जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये आवाज़ें सुनी तो आपने दरवाज़ा खटखटाया ताकि वो जान सकें। जब वो शख्स दरवाज़े पर आया तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पहचान लिया कि ये वही शख्स है जो नमाज के लिए आता था। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस शख्स से कहा कि बीवी को क्यों मार रहे हो? तो उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, जब से ये मेरे घर में आई है तब से मेरे घर में गुर्बत के डेरे हैं और मेरे घर का सारा रिज़्क ख़त्म हो गया है। ये मेरी ज़िंदगी में मुसीबत बनकर आई है, मेरा घर इसकी वजह से तबाह हो गया। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि अपनी बीवी को भी बुलाओ। जब वो दोनों आपकी खिदमत में पेश हुए तो वो शख्स फिर से शिकायत करने लगा कि ये बदबख्त है, इसकी वजह से मेरे घर में नहूसत आई है और मैं गुर्बत का शिकार हो गया हूँ। औरतें बच्चे पैदा करती हैं और इसने मेरे घर में मुसीबतें और गुर्बत पैदा की है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसकी बीवी से पूछा कि तेरे साथ ये कब से इस तरह कर रहा है? तो उस औरत ने कहा कि मैं उसके घर में आई हूँ तब से ये ऐसा ही कर रहा है और मुझे ताने देता है, मारता और पीटता है, कहता है कि मेरे घर से निकल जा, तेरी वजह से मैं गरीब हो गया हूँ, तू जहेज़ में कुछ नहीं लाई। और मज़ीद कहने लगी, मेरे तो अब माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं हैं, मैं कहाँ जाऊँ? मेरा शोहर बाहर तो मोमिन और परहेजगार हो जाता है, लेकिन घर में मेरे ऊपर बहुत जुल्म करता है।
اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ یاد رکھو، بیوی کے گھر میں آنے سے غربت اور پریشانی نہیں آتی، بلکہ یہ انسان کی اپنی کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے جو گھر میں غربت پریشانی لاتے ہیں۔ اور فرمایا، اے شخص، تمہاری غربت کا سبب تمہارا اپنی بیوی کے ساتھ یہ رویہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر سے غریبی دور ہو جائے تو یہ 3 کام چھوڑ دو، اور فرمایا یہ 3 کام ہرگز نہ کرو تو گھر کی غریبی ختم ہو جائے گی۔ اس شخص نے پوچھا، اے امیر المومنین، کون سے 3 کام غریبی لاتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلا کام تو یہ کرو کہ بیوی کو گالیاں دینا، مارنا پیٹنا چھوڑ دو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا رویہ رکھو، اور یہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اور تاکید ہے۔ دوسرے کام کے بارے میں فرمایا، میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ تلخ لہجہ رکھنا ہے اور اپنے رونے اللہ کے علاوہ لوگوں کے سامنے رونا ہے۔ اگر تم نے رونا ہے تو تم لوگوں کے سامنے نہ رو، بلکہ اللہ کے سامنے مصلی پر رو، تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بیوی کو مارنے سے مسائل نہیں حل ہوں گے، بلکہ اللہ کے سامنے عاجزی کرنے اور اس کے سامنے رونے سے مسائل حل ہوں گے۔ تیسرے اور آخری کام کے بارے میں فرمایا، رحمان کو ناراض کرنا اور شیطان کو راضی کرنا ہے جو گھر میں غربت لاتا ہے، اس لیے ایسا کوئی کام گھر میں نہ کرو جس سے شیطان راضی ہو اور رحمان ناراض ہو۔ تو یہ ہیں وہ 3 کام جن کو کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ان 3 کاموں کو گھر میں نہ کیا جائے اور اپنے اعمال کو درست کیا جائے۔ گھر میں ایسے اعمال کیے جائیں جو گھر میں برکات کا باعث بنے، اور ایسے کاموں کو نہ کیا جائے تو اللہ کی ناراضگی کا سبب بھی نہ ہوگا، تو گھر میں غربت نہیں آئے گی اور پریشانیاں گھر سے کوسوں دور چلی جائیں گی۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی لیٹسٹ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل اسلامک نالج 1122 کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ نے درود شریف کی بابرکت محفل میں شامل ہونا ہے اور اس دعا میں شامل ہونا ہے تو برائے مہربانی کمنٹ سیکشن میں اپنا نام تحریر کر دیں تاکہ آپ بھی اس برکت والی دعاؤں میں شامل ہو سکیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔ اگر آپ نے درود شریف کی بابرکت محفل میں شامل ہونا ہے اور اس دعا میں شامل ہونا ہے تو برائے مہربانی کمنٹ سیکشن میں اپنا نام تحریر کر دیں تاکہ آپ بھی اس برکت والی دعاؤں میں شامل ہو سکیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔